هذا النور شفاء صدور فاض. 1000 کا اللہ کے نبی کہتے ہیں من بنا للہ بیتن، جو کوئی اللہ کے لیے ایک اینٹ دے گا، ایک 10,000 دے گا، ایک 20,000 دے گا، اللہ کہتے ہیں بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ہم اور آپ کیسا گھر بنا سکتے ہیں؟ لیکن میرا خالق، میرا مالک جس نے ساری کائنات کو بنایا، چلایا، سجایا اور قیامت تک چلائے گا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے جنت میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا. تو بتائیں بھائی ہمت کرے کون جنت میں اپنا گھر اللہ کے ہاتھ سے بنوانا چاہتا ہے؟ ایک نام پہلے بتائیں، اللہ کے ہاتھ سے جنت میں بنا ہوا گھر 10,000 کا کس کو چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بار آپ لوگ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. جناب افسر صاحب نے 50,000 کا گھر بنوایا جنت کا، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جناب افسر صاحب کو قبول فرمائے، ان کو حج مبرور نصیب فرمائے. آپ لوگ آمین کہیں، آمین کہیں. آمین میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا. اللہ تبارک و تعالی ان کی جان میں، مال میں، تجارت میں، کاروبار میں، دکانداری میں، کھیتی باڑی میں برکت، حفاظت عطا فرمائے. 50,000 کے ذریعے سے انہوں نے اپنا کھاتا کھولا. آئیے آپ لوگ بھی ہمت کیجئے، ہمت کیجئے. 50,000 سے کھاتا کھلا ہے، 50,000 کا پہلا نام آیا. نام بتائیں. دیکھیے شاہ بہلول ایک بڑے بزرگ کا نام ہے. ان کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ راستے میں، جیسے بچہ سب ہوتا ہے نا گھر بناتے ہیں جو، تو بچے سب کی طرح روڈ میں مٹی کا گھر بنا رہے تھے. تو ہارون رشید بادشاہ گزر رہا تھا. تو اس نے کہا شاہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ جنت کا ایک گھر بنا رہا ہوں، خریدو گے کیا؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہو شاہ بہلول؟ کہا کہ نہیں یہ جنت کا گھر ہے. تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا اچھا دام بتاؤ. تو ہارون رشید کی بیوی کو بتایا گیا، آج کے زمانے کے اعتبار سے میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، کہ کہا کہ 5 روپے. ہارون رشید کی بیوی نے 5 روپے دے دیا، اور شاہ بہلول جنت کی وہ جو گھر بنایا تھا وہ دے دیے. کا مطلب ہے کہ 5 روپے لیے، دریا میں ڈال دیے. ہارون رشید اور اس کی بیوی آگے چلی. اب جب رات کو خواب دیکھتا ہے بادشاہ ہارون رشید، تو دیکھتا ہے کہ جنت کا سیر کر رہا ہے اور سامنے ایک خوبصورت محل ہے، خوبصورت محل ہے جس کو سنوارا گیا، سجایا گیا، حوروں سے سجایا گیا. ہارون رشید نے چاہا چلو اس محل کے اندر کیوں نہ چلے جائیں. اندر جب جانے کی کوشش اور ہمت کی تو داروغہ نے اسے روک لیا اور کہا کہ بادشاہ رک، یہ محل تیرا نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا پھر کس کا ہے؟ تو ہارون رشید کو بتایا گیا یہ جنت میں محل تیری بیوی کا بنایا گیا ہے. تو ہارون رشید نے کہا میری بیوی کا ہے تو کیا ہوا، میں کہ اندر نہیں جا سکتا. فرشتے نے کہا ہارون رشید یہ کل والا محل جو تو نے نہیں بلکہ تیری بیوی نے 5 روپے میں خریدا تھا، یہ وہ محل ہے، آپ نہیں جا سکتے. جب ہارون رشید کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا اور بلکتا ہوا شاہ بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شاہ بہلول جو تو کل گھر بنا رہا تھا مٹی کا، وہ مجھے بھی ایک بیچ. تو شاہ بہلول نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں تیرے لیے بھی. پھر وہی مٹی کا گھر بنایا اور کہا کہ لو. اب کہا کہ قیمت، تو کہا کہ قیمت 500 روپے. کہاں 5 کہاں 500. تو شاہ بہلول سے کہا ہارون رشید نے کہ بہلول یہ کیا، کل تو نے میری بیوی سے 5 روپے میں سودا کیا اور آج 500. تو کہا کہ ہاں کل کا جو سودا تھا وہ بن دے کے تھا اور آج کا سودا دیکھ کے آیا ہے. تو بتاؤ کون چاہتا بن دے کے اللہ پر بھروسہ کر کے 10,000 کا ایک نام. ہمت کریں آپ لوگ 10,000 کا ایک نام، ہمت کر ایک نام بتائیں 10,000 کا. آپ لوگ ہمت کیجئے. ابھی ہمارے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی آپ سے مخاطب ہوں گے. مسجد کے لیے یہ پیسہ مسجد کو جائے گا، وہاں مکتب بھی چلے گا، نماز بھی ہوگی. مسجد کے لیے 10,000 کا ایک نام. اور جو لوگ 10,000 کا ایک نام بتائیں، کوئی ہمت کرتے ہیں؟ ہمت. قرآن کا سورہ محمد واپس، سورہ محمد کہتا ہے هؤلاء تدعون هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے کچھ دو، تو کہتے ہیں کہ بخل کرنے لگتے ہیں، کترانے لگتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ. اور جو کہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ انما يبخل لنفسه، وہ اپنی ذات پر بخل کرتا ہے. تو کیا 10,000 کی ہمت کسی کے اندر نہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی مسجد بننے کے لیے، ایک اچھا کام ہونے کے لیے 10,000 کا کوئی ایک نام. ہمت کیجئے آپ لوگ، ہمت کے 10,000 کا ایک نام. آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی کہ آپ نے اتنا مسجد کو دیا.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद जाहिद साहब ने 10,000, नाम लिखे इनका नाम, मोहम्मद जाहिद साहब ने 10,000। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी तिजारत में बरकत अता फरमाए, इनके माल में, इनकी जान में, इनकी इज्जत में, आबरू में हिफाजत और बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको हज मबरूर नसीब फरमाए। तो दोस्तों आप लोग हिम्मत कीजिए, देखिए ये काम तो होकर के रहेगा, इस काम को होना ही है। आप लोग 10,000 का एक और नाम बताएं, उस जब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक पिलर ना खड़ा हो जाए, कम से कम 4 पिलर तो चाहिए ना। तो 10,000 का एक पिलर खड़ा हो गया, एक पिलर और खड़ा कीजिए, फिर आगे बात बढ़ेगी इंशाअल्लाह। आप लोग हिम्मत कीजिए, देखिए हिम्मत करेंगे, बात बनेगी, काम आगे बढ़ेगा, सवाब हमारे लिए। आप मर जाएंगे, आंखें बंद हो जाएगी, मेरी आंखें बंद हो जाएगी, लेकिन आपका एक 10,000 मस्जिद में लगा है, आप कब्र में सोते हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन कोई बंदा रात के तहज्जुद के वक्त ठंडे पानी से वजू करता है, मस्जिद का दरवाजा खोलता है और अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रगड़ता है, अल्लाह से मांगता है। तो दोस्तों मुसलमानों, वो बंदा वो सवाब रो के बिल बिला के कुर्बानी दे के ठंडी में तहज्जुद पढ़ के ठंडे पानी से वजू करके कमाता है। खुदा की कसम, आपका ये 10,000 आप कब्र में सोते होंगे, लेकिन उस बंदे के नमाज पढ़ने की वजह से मिलेगा, आपको सोए सोए वो सवाब मिलेगा। क्या नहीं चाहिए मेरे भाइयों को, क्या नहीं चाहिए? हिम्मत कीजिए आप लोग, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए आप लोग, हिम्मत कीजिए आप लोग। बिलाल साहब, बिलाल साहब मरहूम, अभी मैंने आपके सामने को वाक़या नकल किया कि हमारे कितने ऐसे रिश्तेदार हैं, कितने हमारे ऐसे माँ बहनें हैं जो कब्र में सो रहे हैं, उनको एक एक नेकी की तलाश है, एक एक सवाब का उनको फिक्र है। काश अगर उनके नाम पे हम कुछ खर्च कर देते हैं तो वहाँ उनको खुशी मिलेगी। इसलिए मुसलमानों आप लोग हिम्मत करें, मुसाफा भी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस इरशाद फरमाई है, शायद हजरत आलिम लोग, ये तो फारसी अव्वल दुआ में भी ये बात सुनने को, देखने को, पढ़ने पढ़ाने को मिलती है। जो कोई आलिम को देखे, वो जो कोई आलिम से मुलाकात करे, गोया उसने नबी से इस तरह की रिवायतें, बातें मिलती है। तो आप लोग इस बहाने से भी हजरत उलमा किराम की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करें। आप लोग हिम्मत कीजिए, 10,000 की हिम्मत। जनाब शहाबुद्दीन साहब, शहाब के माने भड़कना, दीन के मामले में भड़किए। इस पर मुझे एक वाकया याद आता है। बेंगलोर में एक मरतबा, मैंने 15 साल अपनी जिंदगी बेंगलोर में गुजारी है। एक बंदा आकर कहा कि हजरत मेरा बेटा बहुत गाली देता है, भड़कते रहता है, हमेशा गाली गुत्तम बात करता है। तो मैंने कहा नाम क्या है बच्चे का? कहा कि शहाब, और आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं, सिर्फ शहाब नाम है। तो मैंने कहा कि जैसा नाम है वैसा काम है, शहाब के माने भड़कना, वो तो भड़कता है। शहाब के माने भड़कना, हो तो भड़कता ही है। अभी एक बात है कि जनाब अब्दुल रशीद भाई साहब बिगोर से 5,000, चलिए अभी 5,000 के नाम पे आगे नाम लिख लीजिए इनका, जनाब अब्दुल रशीद साहब का। इन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के तामीर के लिए 5,000 का चंदा दिया है। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। आप लोग हिम्मत कीजिए, मैं वाकया पूरा करूंगा। 5,000, इनका नाम लिख लीजिए जनाब। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, शहाब के माने भड़कना। पहले आप उनका नाम बदलिए, या तो शहाबुद्दीन नाम रखिए, शहाबुल इस्लाम नाम रखिए। दीन के मामले में भड़कना, तभी देखो वो कैसे ईमान के लिए भड़केगा, कैसे खर्च करने के लिए भड़केगा। तो दोस्तों जैसा नाम रखेंगे वैसा असर होगा, आप लोग इसका भी ख्याल रखें। ये भी पैगाम इस जलसे से लेते जाएं। तो बताइए, और 5,000 का जनाब मुख्तार साहब, मुख्तार के माने पसंद किया हुआ, चुना हुआ। अल्लाह ने इनको पसंद किया तो आज चुना और अपने घर के लिए कुर्बानी ली और अब उसका पैसा कबूल किया। बहुत सारे हजरत कहते हैं कि मेरा बच्चा नमाज पढ़ने नहीं आता, हजरत नमाज का दिल ही नहीं लगता है, मौका नहीं मिल पाता मस्जिद जाने का। मैं कहता हूँ कि अरे अल्लाह तुझे कबूल ही नहीं करता है, तुझे पसंद ही नहीं करता है, तुझसे प्यार ही नहीं करता कि तुझे अपने मस्जिद बुलाए। तो दोस्तों आप लोग हिम्मत कीजिए, मैं वाकया पूरा करता हूँ। आप लोग हिम्मत कीजिए। नाम आज के इस मजमे से, इस मजलिस से, इस जलसा से आपके गांव की ये मस्जिद इंशाअल्लाह पाया तकमील को पहुंचेगी। आप लोग हिम्मत कीजिए। 5,000 का एक नाम आया है, और 2-4 नाम बताए 5,000 का। आप लोग हिम्मत कीजिए, 5,000 का 2-4 नाम और बताइए। मैं वो आयत पूरी करता हूँ। हा अंतुम हाउलाई तुदऔना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, कि जो बंदा बुखल करता है, कंजूसी करता है, माल निकालने में दिक्कत दुश्वारी पेश आती है, तो अल्लाह कहते हैं फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए। बढ़िया डांगी मस्जिद, जिस मस्जिद की
का चंदा होता है। उस मस्जिद के इमाम साहब ने अपनी तरफ से 5000 लिखा है, हजरत का नाम लिखा, अल्लाह कबूल फरमाए। 5000 जनाब सनाउल्लाह साहब भिगोर हाट से, 5000 जनाब सनाउल्लाह साहब भिगोर हाट से। आयत पूरी करता हूँ, अल्लाह ने फरमाया वइन, आगे की आयत है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुमने इसी तरह से कतराया, इसी तरह से बुख्ल किया, इसी तरह से अपने आप को पीछे कर दिया, मुंह मोड़ लिया, ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह कहते हैं कि तुमको बदल डालूंगा, तुम जैसे नाहंजार के हमें जरूरत नहीं है। इससे पहले की आयत है वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह मालदार है, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला को किसी चीज की जरूरत नहीं है। वअंतुमुल फुकरा, तुम सबके सब भिखारी हो। तो आज अल्लाह तबारक व तआला के घर के लिए अगर आपसे सवाल किया गया है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके चंदे का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आपको चुने, आपको कबूल करे, आपके पैसे को अपने अकाउंट में जमा करे। इस वजह से आपसे सवाल किया गया है, इस वजह से आपके सामने मुतालबा रखा गया है। आगे अल्लाह कहते हैं यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, बदल देगा अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी कौम को लाएगा, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और वो दूसरी कौम तुम जैसी नाहंजार नहीं होगी। तो क्या मुसलमानों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम इस आयत के मिस्ताक बनना चाहते हैं? नाउज़ु बिल्लाह, हरगिज़ नहीं। वो ताला कबूल फरमाए। अभी हमारे साहब ने 500 के जरिए से मस्जिद का ताउन फरमाया, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। आप लोग हिम्मत कीजिए, इंशाल्लाह काम बनेगा। और इधर मेरी जो माएँ हैं, मेरी जो बहनें हैं, आप भी अपनी तरफ से कुर्बानियां पेश कीजिए। कल हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब फारूक साहब का 5000, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। आप लोग इसको हिम्मत करते रहें। मेरी माँ बहनें, आप भी तवज्जो दें, आप भी हिम्मत करें। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं कि जिसकी कुर्बानियाँ दुनिया मिसाल देती है, जिसकी कुर्बानियाँ एक तकरीर का मौजू बन जाया करता है। तो मैं अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ कि अगर आपसे अल्लाह के घर की तामीर के लिए, अल्लाह के घर को बनाने के लिए एक जेवर का सवाल कर लिया जाए, एक बेसर का सवाल कर लिया जाए, एक आपसे एक कान की बाली का सवाल कर लिया जाए, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये जो इलाका बड़ा जरखेज इलाका है, कुर्बानी देने वाला इलाका है। आप जो यहाँ तक आए तो आपकी कुर्बानी ही है, अल्लाह ने आपको चुना तब तो आए हैं ना। तो ये आपसे दरख्वास्त और मुतालबा, छोटी सी गुजारिश है कि 5000। और मेरी माँ बहनें, अगर आप हिम्मत करती हैं, अगर आप एक जेवर अल्लाह के रास्ते में देती हैं, तो कल एक तरफ हजरत हमजा खड़े होंगे और अपने चचा से कहेंगे भतीजे तेरे दीन को इस तक पहुंचाने के लिए, हुसैन कहेंगे नाना तेरे दीन को इस तक पहुंचाने के लिए जिस्म के बोटी बोटी कर दिया था, खून की लहू टपका दिया था, लेकिन कल जब इनके सामने तेरे घर की तामीर के लिए 10,000 का मुतालबा हुआ था, 5,000 का मुतालबा हुआ था, तो इनसे इतनी कुर्बानी नहीं हुई। तो याद रखिए, हजरत हमजा, हजरत उमर, हजरत हसन, हजरत हुसैन हमारे हाथों से वो प्याली छीन लेंगे जिसके जरिए से हुजूर आबे कौसर पिलाना चाहेंगे। तो क्या हम चाहते ऐसा मेरे साथ हो? उन्होंने खून की कुर्बानी दी थी, हमारे से 5,000 की कुर्बानी नहीं हो सकती। हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे मुकर्रिर खुसूसी जनाब मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी हिम्मत के हवाले कर दूंगा, थोड़ा सा आप लोग हिम्मत कीजिए, थोड़ी सी। هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان